नमस्कार जय जगन्नाथ मोर वीडियो आपको स्वागत जनावि मु आशा करुच्ची आम प्लस टू भाई और भाई मैंने समस्ते भल थे। तो पिला माने आज मुझे नहीं आसी बहुत इम्पोर्टाट विषय जहाँकि आपणकर प्रथम यूनिट रही अच्छी। तो पिला माने देख आम आज गोटे क्वेश्चन आलोचना करवा किंतु आम तीनोटी जाक क्वेश्चन उत्तर सेम ही लिखा पिला माने सेम माने बुझा पिला बुझिपार ना। तो आम भल भाव पढ़ी पढ़ी जा बुझिपार ना। तो जो मैंने भी प्रथम को आसो तो दयाकोरी लाइक करने सह सब्सक्राइब करवाटा भूलें ना कारण आपण मैंने यही चैनल माध्यम गोटे गोटे वर्ड पिला माने बुझिपार ना गोटे गोटे वर्ड बहुत सुंदर भाव ओडिया एवं बहुत सरल भाषा रे बुझाई पाइपर पिला माने। तो देख वीडियो आम स्टार्ट करवा। तो देख पिला माने आपणकर प्रथम यूनिट रे जोटा कि भारतर गणतंत्र रही अच्छी। तो सही पाठर यहीटा हूँ गोटे 2 मार्क क्वेश्चन। तो जहाँ को भी माने आग को जो पाठ पढ़ार इंटरेस्ट ना माने पाठ माने जी भावुच कि मु पाठ पढ़ी ना बोल तो से माने वीडियो स्किप करि पारो। एवं जो माने माने आगामी समय बोर्ड एग्जाम रे 90 ରୁ 95 रखियो बोली आशा रखिच आशा करिच। तो से माने ये वीडियो दयाकोरी संपूर्ण जाए देखा चेष्टा कर सब्सक्राइब न कले ना किंतु संपूर्ण जाए देखा चेष्टा कर पिला माने ये वीडियो कारण आपण मानकर बहुत हेल्पफुल हो पार ये वीडियो पिला बुझिपारे ना। तो ये क्वेश्चन आपण माने निश्चय देखा पाइब माने पाइब पिला माने बुझिपारे ना। तो देख पिला माने आज आम जानिबा जे प्रत्याहार एक कौन तापर कौन ना प्रत्याहार क्या कह जाए तापर कौन ना प्रत्याहार उद्देश्य सब कौन कौन बुझिपार ना। तो पिला माने एटा होची तीनोटी क्वेश्चन माने एटा आपण माने जदि देखिबे बही रु तो एटा गोटे क्वेश्चन देखिबा में पाइबे किंतु आपण माने एई प्रत्याहार को कोन ए क्वेश्चन देखिबा में पाई परिबे नाही एवं तार उद्देश्य सब कोन ए क्वेश्चन देखिबा पई पाई परिबे नाही पिला माने विश्वास करो पिला माने जदि प्रत्याहार क्या कह जाए एटा आपण माने भलो भाबर जो जानि थिबे तो एई एक कोन माने प्रत्याहार को कोन एवं उद्देश्य कोन ता हेबे आपण माने जानि परिबे बुझिपाला ना पिला माने। एई प्रत्याहार को कोन एटा कोउटी मध्ये देखिबा में पाइबेनी केवल बोर्ड एग्जाम छोड़ा पिला बुझिपाला ना एटा बोर्ड एग्जाम रे निश्चित भाव देखा पाई पार पे आगामी समय। तो चलो आम प्रत्याहार एक कौन जानी ना पिला माने। तो देख पिला माने प्रत्याहार एक माने जदि आपन को जदि किए जदि डायरेक्ट पचारे बुझिपाल ना प्रत्याहार एक कौन तो आपण माने कौन कहिबे ना प्रत्याहार होउची एक क्षमता पिला माने मु एठी लिखिछि देख प्रत्याहार होउची एक क्षमता बा तार गोटे विधि बा एई माने जनसाधारण मानकर अस्त्र पिला माने बुझिपाल ना। ए प्रत्याहार होउची एक क्षमता पिला माने केमितिका क्षमता बोल कहिले ना विधि जोटा कि विधि बा नियम। तो कहार अस्त्र एटा होची जन माने आमर अस्त्र जनसाधारण मानकर अस्त्र पिला माने। तो आगो क्षमता विधि माने अस्त्र एठी लिखा हैछि हम भलो भाबरे बुझिबा पिला माने। तो तेणु करी चिंता करंतु नै। तो आपनकर प्रथम क्वेश्चन डाउट क्लियर ही गला जे माने प्रत्याहार एक कोन प्रत्याहार होची एक क्षमता बा विधि बा अस्त्र यदि डायरेक्ट आपण कहि परिबे न हेले आपण डायरेक्ट केमिति कहिबे ना सुनंतु देख माने देख प्रत्याहार कोन कहिले ना पिला माने क्षमता या हेउची एक विधि पिला प्रथम कहबो एक क्षमता माने प्रथमे या हला एक क्षमता देख पिला माने। तो देख पिला माने प्रत्याहार एक कोन कहिले तमे कोन ना प्रथमे कहिबो तार एक क्षमता कार क्षमता ये प्रत्याहार एक क्षमता पिला माने बुझि पालो ना। तापर कोन ना तापर एहा माने एहा हेउची एक विधि बा नियम एहा हेउची एक विधि बा नियम कार विधि ए प्रत्याहार विधि बा नियम आउ हाँ एहा हेउची एक अस्त्र पिला माने कहार अस्त्र एहा हेउची एक प्रत्याहार अस्त्र पिला माने केमितिका अस्त्र कहिले पिला माने जनसाधारण पाखरे रही थिबा एक अमंग अस्त्र पिला बुझि पालो ना। ए होची आर अर्थ पिला बुझि पालो ना आर माने प्रत्याहार एक कोन ता आपण एबे जानिले पिला माने। तो प्रथम क्वेश्चन डाउट क्लियर। तापर द्वितीय राशि आपनकर प्रत्याहार काहा को कुआ जाय जदि हम प्रत्याहार काहा को कुआ जाय जदि जानिबा को माने जानिबा को हेले तो हमको एई तळे माने निम्न रे दिया जायतिबा विषय को अध्ययन करिवा पई पड़िबो पिला बुझि पालो ना। तो चलो हमें जानिबा। तो देखो प्रतिनिधि माने निर्दिष्ट अवधि बा समय पाई निर्वाचित हेउथिले मध्य निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य संतोषजनक न हेले बुझिपार ना। तो देखो आम ये बुझा माने प्रतिनिधि माने पिला माने
ସେଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନେ ଯିଏକି ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଜିତିଥିବେ, ତ ସେଇ ନେତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଅବଧି ବା ସମୟ ମାନେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସେମାନେ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମକୁ ଏଇ ତଳେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ବା ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେଲେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇ ପରିବାରର ବିଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ତ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାରଟି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ସେଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନେତାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ନେତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ବା ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ମାନେ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେଲେ ମାନେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଏଇ ନେତା ପଦରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ବା କାଟିଦେବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଏଇ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ପଦବାଚ୍ୟ କହିଲେ ତାକୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ହଟାଇବା। ତ ହଟାଇ ମାନେ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇ ପରିବାରର ବିଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପରିବାରର ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାକି ମାନେ ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ନେତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ମାନେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଭଲ କାମ ନ କଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ସେଇ ଗାଁର ଭଲ କାମ ନ କଲା, ତ ସେଇ ଗାଁର ମାନେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେଲେ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ, ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଅଛି ନା, ମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଯଦି ନ ହେବେ, ତ ନିୟମରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ ମାନେ ନେତା ପଦରୁ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ସେଇ ପଦବାଚ୍ୟ କରିବାର ନିୟମକୁ ବା ବିଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ମାନେ 3 ରୁ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ଦେଖ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା। ମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ନେତା ହେବାର ଅଛି, ତ ଆମକୁ କ'ଣ କାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତ ସର୍ବଦା ଜନସମ୍ପର୍କରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ମାନେ ନେତା ଆଉ ଜନତା ଯେମିତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ମାନେ ଦେଖ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନ ହୁଏ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିବା ବା କ'ଣ ସଚେତନ ହେବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତ 3ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଦୟାକରି
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପିଲାମାନେ, ଜନମତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ତେଣୁକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ।